السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علمنا الإسلام وأرسل إلينا رسولا ليعلمنا الإسلام ووصف نبيه أنه قدوة للمؤمنين لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، فأنزل الله قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد وتكفوا. On va donner un peu d'arsa de quelques minutes, c'est pas beaucoup. En langue comorienne, on va mélanger un peu en langue française, Inch'Allah Ta'ala. Comment les femmes accueillir son mari. Comment les femmes accueillir son mari. Ça c'est l'éducation islamique. Éducation religieuse. Éducation religieuse. Si tu dis, cher, tu fais quoi? Ça c'est éducation religieuse. Surtout la maison. C'est très important. Comment les femmes accueillir son mari et comment, si le mari il va partir, il va sortir, comment les femmes il va faire. C'est deux choses. Watukufu ngalimnikoni darasa ya Uislamu. Isomesa Uislamu. Emrumme ekangu chohodahoni. Emrumshe yehumlahikije. Emrumshe yehu accueilli. Namnaje yako accueilli emrumahe kanguju. Deuxième, et comme nous menguro, gondo hazini, au gondo halma mahala, au gondo nguroho, gondo msafara, au gondo ramabunjulu, emrumche yeulaha. Comment il va dire bye bye, comment il va dire à tout à l'heure, comment à l'islam, au islam, on se met ça au dje, emrumche, et namna yajoka ulaha, emrumme, et namna joka humlahiki. Ngamandiso, numéro 1, au islam, et comme rumme, si le mari il va venir à la maison, il faut envoyer information à la maison. Il faut dire que je reviens maintenant. C'est ça l'islam. C'est pas faire une surprise comme ça. Non, c'est pas bien pour surprise. Même professeur, quand il a fait voyage, avant de retourner à la maison, il n'a pas de téléphone, mais il a envoyé quelqu'un à la maison pour donner l'information que le prophète, il va venir, quelques minutes, il va venir à la maison. C'est ça. Pourquoi? Pour les femmes, pour préparer bien, pour préparer bien. Mtume sallallahu alayhi wa sallam, et quand il dit msafara, il y a un direct, il y a une formation. Mtume quand tu fais ta surprise, là, il y a une habari, direct, hajuliza, odahoni, ukamtume hasa haja, si halaya mungu juwasulu dahoni. Mtume ndo msiri direct, asura kambili, bandawo, il y a une habari, odahoni, ukamtume hasa wasuli mjini budo chayo. Lenamna usilamu waka urisomesa. Une éducation, muhimu, très important. Haïso, mtume sallama ikame fanya surprise, go, la, ya ujuliza, habe hamuru, ajulizo ya wano kamtume tsuo. Zabarili, ili mrumshato jipanga, mrumshenga nzo ya lahiki ya mruma. Ganzo mrumshati je haunde hana ngoza nkudi, wala ngoza nambuha, ngoza misisi, ngoza senemporte, haka upira wopani ha balaza ngozila no, ekishie formation, abasa inu karnaka urumamru. Konga ba telefone, abasa ba telefone, notorenge ba telefone o telefone. Salamu alaikum sheri, sama mjo satwa swili. Na himu mshengu juwale keza, kana ujwalale, enoli ne mrumanji la, alafu ngujile kezo mrumshe yalinde mrumma. Alafu ye mrumshe wone yadidi ya jabu mlango, yabulie emrumme wo mlango. Ndo usilamu, ndo urisome sawa. Kena ukiri mrumshe yabiye mwana hahe, Rukia, Zenabe, ouvre la porte pour ton père. C'est quoi ça? C'est quelle manière ça? Ouvre la porte pour ton père. C'est pas ça. La femme, c'est elle qui ouvre la porte pour son mari. Pour son mari. C'est ça l'islam. C'est pas dire qu'elle ouvre la porte pour ton père. C'est quoi ça? C'est quelle manière ça? Ça c'est pas l'islam ça. Mrumshe, yekabla yo wanoka. Edabu mbaba homlango. Alafu edabu mbaba homlango. La. Ujua kawode mrumma wonde. Ujo mrenda mlango. Mrumshe do kubu mlango. Alafu kama kubu mlango, yubala mnamdumu wa maji. Yokana mnamdumu wa maji. Hawakana mnamdumu waji. Hauna mdumu wa poisson. Gonhao ulona mnabarbitsola ile urudishe mrumero. Alafeka mrasabu wa mlango. Ganza mrumshe urenge yezindu zilo nkode mrummaha. Et comme rumme, si ton mari avec sachet, si ton mari avec valise, comme ça, toi tu vas prendre ça. Toi c'est le premier pour accueillir et tu prendre toutes choses que ton mari il a mené à la maison. S'il a mené sachet, s'il a mené valise, s'il a mené même stylo, même quoi. Toi qui vas prendre, toi.
c'est pas ton fils, c'est pas ta fille, c'est toi, c'est ton mari. Ketsubidi mzazi haumrumshe yambie mwanoka endapo shonko ba mrumawe balawe sashe mrumshende ukobosha ye sashe haboshe ya mkoneli direct yani direct toi avec ton mari direct. C'est ça l'éducation islamique. Si tu dis pourquoi on va parler des choses des femmes et de son mari, c'est ça l'éducation. Si toi d'abord makal bosh watamba yabano mpakal someso namna mrumsha kula hikamrumme bishale kal bosh mjinga kal bosh. Et on a usome swahili, kutana usome swahili éducation au islam, kutana usome swahili na masahaba mtume wakaya gine namna bidi usome bo kalbosh. Warokodo, ibanu ga usome swahili kalbosh, lazima unajue. Aiso ganzao. Mruyala hiki ya boshe esashe ne mikoba emrumshende uboshe. Et quand ça boshe wende ujua ni comment après tu prendre comme ça. Peut-être tu donnes ton mari bisou, ou tu donnes mkushum, et quand on bousse mrumaho, le mrumaho c'est ton mari, halal. Et quand on bousse, et quand on nuko, yon ferrabo, quand on mzingaro, c'est fou, mzingaro, mlahiki mlango chungo, mzingaro, mkazeno, hau ushumu, hau mnuke, hau mbusu, yon ferrabo. La fait qu'on fait quelqu'un, donc nous comme nous match. Namduma match bona sabara ya ikambale humnika namduma match ngono nguno ngobale zindu zile sashedin wende wa hands alafu mrumme ngombaliyo ngono we ko so hands sashedin la nkoba ngore ngomrumme aho kumbaliye direct hata hujabo umeza chucho mhansi umbongwe machifiri tu comprends yani le s'il y a chaud ça fait chaud tu prends quelque chose de mouchoir après tu fais comme ça c'est ton mari. Ngomba ngwe machifiri umlekeze ngono umbalia kucha kumhantsana narende redona alafeka humbalie mwana nyasi ngono hausa batsa zinu ubalie mruma hota uchao kumhansi ngono ucho hansa mruma hokelinu tu comprends uhansa mruma ho banda uhansa mruma banda kumnikamna mdu wa macha ushu tikelinu hanomba ngono bismillah ngono he 2 3 mmasano mnama jatulia mrikawambia nrugo zinji za problemu zala kwanza mrugule mrume havumwa haka tranquili ngono yondo usilamu usilamu atacho kuche mrume mrikawambia za problemu za jiroda huni wanukabo mrugule mwade wanukabo ya hafa kaserendo mrikawambia shaba fumu mrikawambia mrume hatulia hakaansi mrikawambia nrugo zinji bulie mrume ya relax au kama Mwenyezi Mungu ambaye mu Qur'an yukana wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaj litaskunu ilayha yani ilimrebe atulilie kosolimo mrumshi abakamtaka mrumato dahon yake harimo utulivu na furaha yatulie chatulokata juja ya mbilo bango ya faba ngabo tola mbule mrume atulie yake calme yarneji yende namna mrekula hiki c'est ça pour accueillir. C'est ça, tu vas accueillir ton mari. C'est ça l'islam. Deuxième chose, pour 3 minutes, deuxième chose, comment, si ton mari, il a besoin de sortir pour aller au service, pour aller au travail, pour aller au voyage, pour aller quelque place, tu connais comment tu vas faire. Le deuxième chose, denamna mriakulaha emrumma ekemrumenguroho emrufanya ekemrumewa l'islam il a dit toi tu vas accompagner ton mari jusqu'à la porte ou tu vas accompagner ton mari jusqu'au ascenseur ou jusqu'à la bus ou jusqu'à le place d'arrêt de bus ou jusqu'à la place de métro. C'est ça l'islam. Au moins, si tu veux pas pour aller, c'est pas possible, c'est difficile pour aller le place d'arrêt de bus ou le place de métro ou place de train, au moins tu vas accompagner jusqu'à où? En bas, jusqu'à l'ascenseur, ou jusqu'à la porte. Non, yegansao et kama namshi emrume nguro emrumshe wenye ukompanye ungane mrume hambalia hato mahala walo area toka urenge bis hala emrumaho kabo mrumaho ngabo hazinjema mrumaho ngabo msafara mwema dinamna Uislamu omwe ekakana ushinda ya mdunge hato mahala walo bisi ya Mungu tojombalata rimwe sanseur gonsi tunabo jumdo gonsi ya dunge ne mrume wanjo harimwe sanseur mrumaho valeur kutuju wengu toka uraje mnono kana ka uraje. Tu penses quoi? Peut-être il va là-bas, il va mourir. Peut-être c'est la dernière fois, tu vois ton mari. Tu connais pas. Peut-être la dernière fois, tu vois, il va mourir. C'est ça la vie.
yumkin shajane kabla mwiso toka wale mrumao kutujua mkin sharo ya warmani gari yafe mkin sharo ya boya yafa na kisida ya tulei yafe au ya mfili yafe kutujua mkin shajane kabla mwiso eso mruka dorante mrume roha waye mrum compagnie ba atomahala wale bis kuna ushinde wale bis mrum compagnie harimeye essentiel udunga na yumla hawazi jema msafara mema denamna islam omwe ekakuna kushinda urohewe na elibo omwe mtumdunga harima atawanu haliyo yeye omlango umbanda wala mlango leo sabari yao ndobana wala mlango sibas ekemru mshanguro au islam au masahaba masahaba les femmes compagnons des prophètes et l'état Bible si le mari il partit le femme il a dit oh mon mari fais toutes les possibilités, envoyez pour nous, risque quelque chose, l'argent de halal. Mais s'il n'y a pas de halal, ne donne pas quelque chose. Parce que on va résister on va résister avec la faim, mais c'est difficile pour résister avec l'enfer de Jahannam. C'est ça la femme qui a dit ça. Oh mon mari, si tu as gagné quelque chose, halal, amenez. Si tu ne gagnes pas de halal, laisse, c'est important. On va beaucoup de patience. Bueno, mwanamshi wanrashahi masahaba ni matabina ekemru mmenguro mlango juu emrumshe yegenda hailiye mrumme habunga na yego mbeho mlango juu yego misabu mlango juu habo hamambiyoka emrumma hangwe ittaqillaha fina ramnyesu ngo hatuju wala tutina bimali haram usirere memru ya haram fa inna nasbiru ala al-ju' fi dunya wala natahammalu min azab Allah yawm al-qiyamah au kanga tushinda risubirie nezetabu za dunia nezenzaya shakar tushinda risubirie nomro wa jahannama ekahunu memru ya halali balawuje kujahunra utikani haja tsodaza ujeri lale nezenza dinamno manamshi aiso il faut accompagner laisse-moi balemruma OK si tu dormis accompagne ton mari jusqu'à la porte. Comment tu vas dire les paroles ça? Et quand il fallait que autre femme, beaucoup de femmes, on a changé. Beaucoup de femmes, il va dormir. Après, il va dire, OK, à tout à l'heure, mon mari, à tout à l'heure. Et elle dormait après. Ah, mon mari, tu partis. OK, chérie. Et elle dormait. OK, chérie, à tout à l'heure. C'est quoi ça? Wanawasha mrala la ngusuho alafabu ile mroho mroho ndio hasini au mroho ndio mbunjili ndio msafara alafabu mshalala ngumla ho harmasha talaga abo saujuha goroho abona ronane abona ronane ronane ulala ngosuho leba na ronane atutolero je vous dis tout à l'heure c'est quoi ça tout à l'heure laisse-moi jouer ou ben mroho wendata umlango juu kakushinie njema mbali hata utubali mwesanswe umlage wenjoro ngele kari au umdata wala aremeni tilagala hula ututokoshina so dari me are yake peace au are umlage hizo hautantimizi wakati usogisa ino message de namna ya ulagi kimrumme oda wania jibiwe ile mala yake na furaha mrumme kama kutenda wania lojibiwa ekimrumme nguroho yandado kana hamu enamna toka ujala hikiwa hoda honi parce que même les gens qui ne sont pas musulmans, ils sont comprendre le comportement des musulmans. Et pourquoi toi, musulman, tu ne comprends pas le comportement des musulmans? Regarde, même les Japonais ne sont pas musulmans, mais ils ont fait ça, le comportement des musulmans. Ça, c'est pas les Japonais, ça, c'est pour nous. Pourquoi tu laisses les autres qui ne sont pas musulmans pour prendre le comportement bien comme ça? Hatema Japonais. Les Japonais, ils prennent même les enfants, accueillent son père avec, comme ça. Les femmes vont prendre son mari avec les enfants pour accueillir son mari avec les enfants jusqu'à la place de la gare de train. Les Japonais, wawarenge comportement ya Kiislamu sisi rivanza comportement hii mshapo yobala to wana wadunga na mbaba hao wenda hata bola kara wende wala hao mbaba hao wahimi mbaba wanjari metre alafu wana wachuse mihono lakini mrumshe chunko cha kataka arongashi ya kijapone shahe shoko shaha hala hosho hasha hosho wana atukum Japonais ngudungo ni mrume hata ndo la kalenda rungwa yeshishimwa shahao hosho hasha hasi pa hai ban omtine yeshishimwa shahao
hai atangona to wasungu watu Islam ngabo wasungu miona balagara wakati muona malagara zinje kai yetre na basha isi ya afinyo au isetsida nimuona wangu wasungu watu Islam Mungu to ngube homru mahi walagara ngabo atawdingo singaretre ngwanzu ya letre tsatis ngutanzale ngusingaretre ngodo wonse balange bona shara Mungu me hasanja metre wanda tawasingaretre udo ngwanzu paswe balankumlahu ngula homru asingaretre dinumna sababu ni maranti comportement chema maranti za wanraji wa Islam na isode za comportement za hatu za hema sahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam aiso message a partager kadhali mnikeni ya mihadhara ya johendele kawaida esajiri pale mono toujours besha wajirongo rikondamne ukatsenjema mrado wa wana wanru na maduhazi ma civil tsinjema mratsogo wanadamu watsulo na marongo rekawa ulaya tsiwe Islam rekawa Islam tsinjema umru wa wanadamu ayusemi hadhara gejo hendelea report umhadhara wa bidukai zensibuzinu hasibabu ya situation ngalinda wa bire insemeni ranze situation calme ngerendele neni hadhara ya hatu emi hadhara kena ujisilo au kainde dini ya Mwenyezi Mungu inukena ujisilo atampake dunia ihisa ngacho mekanize programu saheni hadhara emi hadhara gejendelea kawaida watina mbata bitsoka yonti atampake da yabo fundi Jibril ngumlahoni wanruwashe na mnangeda darasa inu mwishi yenro na mwipartage yenro wanaume na mpartage za darasa inu o wanrashani mwishie wanawashe na mwipartage wanaume ba wishie banga wanaume wokomru mshege mlahikindo emrumengu tujamba ibanu wayarele yarbiya mtakuraje yarbiya mtashege la utitashege mrumsha utimone daba bawondo usilam ganzomru mshewi partage darasa o wanaume wishie esheleka hujilekeza ngola hikemrume emrume bahiachibiwe ya unique valeur ya juoka inde namna ya usilamu atampaka da yabo wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ربي لا أريد سواه. هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ الطير سبحه والوحش مجده والموج كبره والحوت ناجاه والنمل تحت الصم الصخور قدسه والنحل يهتف حمدا في خلاياه والناس يعصونه جهرا فيسترهم والعبد ينسى وربي ليس ينساه واشهد ان لا اله الا هو واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، رساله باللغه الفرنسيه واللغه القمريه نتحدث عن قتل الناس الابرياء، عن خطر قتل الناس الابرياء، خطر قتل الناس الابرياء. بسم الله. Mes soeurs, mes frères, on va parler en langue française et en langue comorienne. Inch'Allah Ta'ala, quelques minutes, message très important à partager, très important, en langue française et en langue comorienne. On va commencer en langue française. Avant toute chose, question. Si je m'habille comme ça, avec cravate, ça veut dire tu vas venir pour me tuer? Si je m'habille comme ça, avec cravate, tu vas venir pour me tuer parce que j'ai mis cravate? Pourquoi? Chaque personne c'est libre. Chaque personne c'est libre. Si tu as mis cravate, s'il a mis cravate, s'il a mis turban, chaque personne c'est libre. Chaque personne c'est libre. Message très important. En langue française, après en langue comorienne. Le terrorisme qui tue les innocents est une chose très dangereuse. Est une chose très dangereuse. Et interdit par l'islam. Et interdit par l'islam pour tuer les innocents. Et interdit par l'islam. Allah a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala a dit au prophète qu'il l'envoyait pour la miséricorde de tout le monde, musulmans ou non musulmans. Miséricorde pour tout, musulmans ou non musulmans. Il faut aider tout le monde. Il faut aider tout le monde. Allah subhanahu wa ta'ala a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit au prophète Muhammad sallam pour dire, pour dire aux gens qui ne sont pas musulmans: لكم دينكم ولي دين. الله سبحانه وتعالى أخبر الرسول أن يخبر الناس الذين غير مسلمين أن يقول لهم لكم دينكم ولي دين. Allah subhanahu wa ta'ala a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour dire aux gens qui ne sont pas musulmans: à vous votre religion et à moi ma religion. Chaque personne doit respecter tout le monde. C'est ça. Chaque personne doit respecter tout le monde et pas faire de mal aux autres et pas faire de mal aux autres. Et le prophète a dit: chaque musulman est bien devant Allah s'il ne tue pas les humains. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم المؤمن لا يزال المؤمن في فسحة ما لم يصب دما، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لم يصب دما، ما لم يقتل النفس التي حرمه الله إلا بالحق. Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: chaque musulman est bien devant Allah s'il ne tue pas les humains. Et le jour de la résurrection, il y aura deux questions. Il faut connaître ça. Il faut connaître ça. Le jour de la résurrection, il y aura deux questions. Pour le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, la première question pour le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala,
ça sera sur la prière. Ça sera sur la prière. As-salat. أول ما يحاسب العبد يوم القيامة الصلاة. هذا حق الله سبحانه وتعالى أن تعبده. Première, le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, la première question, ça sera sur la prière. Et sur le droit des humains, s'il a tué quelqu'un ou pas, parce que c'est très dangereux de tuer des innocents, C'est très dangereux de tuer des innocents. Ça veut dire, première question, le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la prière, si tu fais la prière ou non. Et la première question de droit des humains, première question, si tu as tué quelqu'un ou non. Si tu as tué quelqu'un ou non, parce que c'est très dangereux pour tuer les innocents, c'est très dangereux. S'il a tué quelqu'un ou non, ou pas, parce que c'est très dangereux de tuer des innocents. Les personnes qui tuent, les personnes qui a tué, écoutez bien, les personnes que tu as tuées, vont venir devant Allah subhanahu wa ta'ala en demandant pourquoi tu l'as tué, et Allah te questionnera, pourquoi tu as tué et innocent, et toi tu vas dire quoi, et toi tu vas dire quoi devant Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi tu as tué innocent, et tu vas dire quoi devant Allah subhanahu wa ta'ala, et toi tu vas dire quoi? Je donne un exemple. Les attaques à Paris. Je donne exemple. Les attaques vendredi à Paris. Tuer des gens innocents. Des personnes dans un restaurant. En famille, dans le stade. D'autres qui se promènent. Et toi, tu vas les tuer. C'est quel cœur? Tu tues les gens comme ça? Les enfants innocents, au restaurant, au stade, c'est quelle manière ça? L'islam, c'est interdit pour tuer les gens innocents. Combien des enfants qui sont morts? Combien de femmes qui sont mortes? Et combien d'innocents qui sont morts? C'est une chose qui est contre l'humanité. Le terrorisme donne une mauvaise image de l'islam. Pour l'islam. L'islam, c'est la paix. L'islam, c'est la religion de la paix. L'islam, c'est religion de la paix. Le terrorisme donne une mauvaise image de l'islam. Je répète 3 fois, 4 fois. Le terrorisme donne mauvaise image de l'islam. L'islam, c'est la paix. Il explose tout. Il tue tout le monde. Les églises, les mosquées, ça veut dire les mosquées, les églises, les mosquées, les places publiques, tout. Pourquoi ça? Ils ont tué tout. Ils ont explosé tout. Église, mosquée, publique, place publique, les restaurants. Pourquoi tout ça? Ça c'est interdit pour l'islam. Subhanallah. J'appelle les gens, surtout les jeunes. À bien apprendre la religion, parce qu'ils font beaucoup de choses qui est contre la religion. Ils ont fait beaucoup de choses qui est contre la religion. Allah a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, وَقُولِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Allah subhanahu wa ta'ala a dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ô prophète, appelle les gens à ta religion. Ceux qui acceptent, c'est bien, et ceux qui refusent, tant pis. Écoutez bien, فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ.
Subhanallah. Et ceux qui acceptent, c'est bien. Et ceux qui refusent, tant pis. À chacun son choix. À chacun son choix. Chacun est libre. Chacun est libre. L'islam préconise la tolérance, la coexistence et le respect. Et le respect des personnes. La ikraha fi din. N'obligez pas quelqu'un pour entrer dans l'islam. Pourquoi tu obliges les gens? C'est pas ça. C'est libre. Chaque personne, c'est libre. C'est catholique, c'est musulman, c'est pas de religion, c'est libre. On vit ensemble. Ne tuez pas les gens. Et tu dis ça c'est l'islam. Quel islam tu tues les gens comme ça, innocents? Famille au restaurant, tu dis c'est l'islam. Quel islam? Non, c'est pas l'islam comme ça. L'islam c'est la paix. L'islam c'est la paix. L'islam c'est la paix. C'est ça, je condamne les attaques. Je condamne les attaques que tu es les innocents comme ça. Je condamne, Cheikh Djibril. Je répète, je condamne comme ça. C'est pas ça. Ça donne une mauvaise image de l'islam. L'islam, c'est la paix. On a besoin d'expliquer bien pour les gens. On a besoin d'expliquer tous les gens pour connaître bien la religion. L'islam wa tukuf. Bismillahirrahmanirrahim. Ngani mlikoni darasa tsainu. Ikawa nge muhimu. Ikawa ngarelezao ehatoire. Ya huwa ndikaungwa tsungoto wa zeroho. Na huwa wangu basi. Mratudoto wa roho yamba unde usilamu. Inunge nikao imajimbi. Ngetungeza wanadamu ngwanza wa yengu usilamu. Ngetungeza wandu wa fikiro kabana usilamu. Ehazia haa utoto wa roho. Na utoto wa wandu. Na yutideke liyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ngurambiyo harima hadithi uka. La yazalu almu'min fi fusha ma lam yusib dama'u kama qal. Mtume hamba muislamu. Nge harima kheri. Nge hama kheri. Hama ngutembeyo. Ranzi nguzingarodin. Nguswali. Nge harima kheri njema. Ranzi katuto wa roho. Ranzi kaja wa mnu katuto wa roho. Yabo haina mrikaungu to wa roho. Wange harima hatwara. Wange harima tanji. Wahapoteye mrubukungu to wa wandu basi. Wandu waturenda nrungo. Yentu akiyama, mndujo kauzisiwa makastio. Ya makastio ya mwando mndujo kauzisiwa uhusuize haki za Mungu nde swala. Nyezi Mungu kauzisiwa uswali nde haki ya haki. Ye abili, ya kastio ya mwando uharimaze haki za ho wanadamu. Ya kastio ya mwando mndujo uswa demria uwa mndu. Demria towa roho bure. Hoto wana mrumu webasi umtowe roho basi. Kacha hurenda nrungo, wendo wa muwe. Ngujo paroho swani ma Mungu. Ya mndu ngujo uzisiwa ya ngujo rongowa. Bi ayi dhambin kutilat. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت wanadamu ngatuzi siwa za roho wanati tungatuzi siwa ewe harende akahulwa harende بأي ذنب قتلت sabaroko umna mwana pourquoi tu tues les gens comme ça ngatuzi siwe mana wakahuwa na siwa na wasabarindi warende ngabu wakauziho wana hale abamra tangu tsota misinga yewo wandu hefa basu montiani mraka ntiene famia kacha huwa kacha hudeya kacha hurende nai shakantsar ma restaurant na ine famia hai ngolomba hindu ndo ate misinga wewe wafe ya mtu kama wundu Uislamu la Uislamu kwa jambo kali warungo harima stadi ngangala mpira usondate misinga wewe wafe la reka mrungu wa Uislamu yo haram hator umtenda wewe Uislamu hawende wewe wandu wa Uislamu wewe makatoliki basi ndio wewe wandu wa religion basi la c'est dangereux usonda wewe wandu basi bahari ngo wanzo la keno kir si basi ngwatia misinga to misirini kwa tutafautisha wandu na roho nziro zo atemisiri ngo to misinga wewe wandu hifu mrate misingo msirina hata misinga ni la gliza hata misinga ni mwazi restaurant hawa wandu wafu Uislamu sidekelini Uislamu sitowa roho jao mratudo wandu basi haisongari ngarlaani wazitudo hamana sini rezo wandu watso Uislamu wafanya wao Uislamu ngarlaani wazitudo manizo tena wandu wao Uislamu ngarlaani wazitudo manizo ngawandu wao Uislamu wenje msiku watso ngarlaani nano wandu wamboka ngo Uislamu wandu walo Uislamu bao watsungo huwa wandu hainu siku mainosa watsuna nongo warenda mndu watsuhude watsufanya chango tsonda wawa ngarlaani wazitudo hamanizo tena aisonga nzuri shele zuka mtume sallallahu alaihi wasallam ngorambia mu hadithi bako haina mnashoni ngiju hadithi sahih kabatu yosubu tambe yo anrab kabatu yo faible kabatu yosubu tambe yo daif kabatu yo hadithi sahih yati losniyatu no nation mtume harungo hamendini mtume alayhi salatu wasalam hakurongo hamba ukana alayhi salatu wasalam mtume sallallahu alayhi wasallam ya hadithi yo hamendini man qatala tahta rayatin ummiyya فقتلته قتلة جاهلية أو كما قال سلام haina mrikao nge harima grupu ya wana ikao owa yatende ya wandu wao katu jula no Waislamu Waislamu tudo mhansi
shahato jihansi hamfu na bana mashaka wanuko tumjwe wondo hasala ndo harinde wanuko tumjwe o islam basi haina mrulo harima grupu hamadi so wano na jokeka hauloya ya wahafu mjinga mtumende hamba man qatala tahta rayatin ummiyya faqatlatuhu qitla jahiliya eka hauloya wahafu mjinga yewa wano wongo wano kijinga haisomba tsambe kanga mini grupu yewa wano ewo ndo bya mutendea grupu yondo ndo bya mutendea na grupu hiyo ewo ngujulani ndo o islamu ndo bya mhansi ya majlis ulama ngo yabo wa hansi ndo ya majlis ya huwa na zoni maulama ngo yabo kwa tujumruo kwa timu hansi o islamu duniani kwa timu hansi ya buyi ujinga ya jula ya bungi harimu ujinga ganzo uislamu wafikiane wa hansi ya dhamana wa huwa islamu tatulo kamra tunda afanya grupu ya tudo wa wangu abaona afanya grupu ndo wa wangu la uislamu tule kalimu ayisonga tauri ngike imagine njema haukainu nge njana nge nikawa imagine ya utodo wa wangu hasode mashene na mwele wenu bamungu twende hasomo hadithi mbili nzima mrarenge ngabonro tuju islam mrungu twasilimu jana wasilimu le wasilimu ena mranzarenge kabala nguju islam handi sowa wangu mraba kauda islam la mtume alayhi salatu wassalam hambiwa yambiye wangu watowe islam kalakum dinukum wala din nganyine dini hanu mingamine hangu haina mrunga libru ya abude mungu kujambile wangu bahari mrukati islam لا يفتدين منه اسلام نسم غامبيه متنوكا وقل الحق من ربكم فمن شاف اليوم ومن شاف اليكفر وانبيه حكي له همكم متوبه يتوكو اميني ينفراه يتوجو امين ينفراه هنا من غلبر اسمتم ينبيه وانو بس متني هم لامبيه وانو بس وما على الرسول الا البلاغ المبين اذا بسمي تومه نتودو هامبا سيسه hatulambe يجو اميني ها امين يجو harabas kujambilo umde kujambilo muwe haiso homtsende wana toto wanwakati mu restaurant walomba hindu wanalo nziani wanalo chao besho mnende harimo ndongo za muziki yafiraye yafira wewe honde msiri yenda mu muziki chaque personne son choix yenda mu muziki yafiraye yenda harimo zina yafiraye yenda harimo madhambi yafiraye yafira wewe kutamilo ndo muwe barafanya nai hawafanyando yafira wala taziru waziratu wizra ukhra kababa tujoro madhambi ya mru aizo towa roho nziro ilinudhambi zero uharime Qur'ani eleza harime madhambi maziro yalona adhabu zero domrusoto wa roho bas mreda towe roho haiso wananyas ngamzu yabo une message en langue française et en langue comorien ngamzu yabo yokana ce programme inshallah taala ngarjo mtangazian muhadara wa Paris ngarjo kufanya ngarjo mtangazian shara bangari mitao zentu zinuzibire yesu yasoigi tulie mabelanzi ngeri fanya muhadara huo toujours ngautofanyira hula rahamba da hula nuwa zile seki shaedi mashinda hivi ngarjo kumnikaniza ntuzinu haukaye sali libi toujours shari rapporte ilirli de mbabi yesu itulie ngeri mwambienu muhadara wa Paris rjo kenda rafanya zile dua rampromese haizo muhaulutsen le 31 décembre muhaja na rifanya Paris o muhaune 30 December ngarjo kufanya Marseille ikao ngarjo ka ushindana no waheze majimbo usukuo do usuke Marseille joka hanyi sambe mbili o wendo harimo se baline se tarabu no wendo harimo ema wayimba au kale 30 December Marseille ngarjo fanya muhadara ka unafanya Felix Piatti au kaya sali ya Felix Piatti isairengwa le 30 December shanga bo salin roji ngamjumnikana adresse joka fanya muhadara 30 December ngarjo handi saranzido bo mtsana ranzido bo dhuhuri da warjo handi rifanye mawaidha risale na siri rilemba hindu rifanye mawaidha hata mpaka le jua liwala mpaka ndo botasi 30 December garjo ushesa mawaidha darasa rile yabo riswali rike harimo duata mpaka ndo botasi yabona mjipange wanasho hatu wadatu yondo siku jokeda rashindane ngabojoka group mbili ngabondo washe sari maze pali ngabondo washe sari madhambi ngabondo washe sari maze concert ngabojokenda washe se uharimo dini lazima wake grupu mbili fariqun wa fariqa do wadunga za dunia neza shetani no wadunga eza Mungu haizo karna upolishe mriaje la haina mrna wane hanzao uono kangu dadunge bali na muziki edadunge uono kangu dadunge za hema waidha no wanasho aho no wane mabani aho no wana umaho joko kuharimu darasa hiyo bismillah ngejo karantide bomtsana hata maharibi hata bolensha hata masi watampaka riswale ya subuhi ngeri rohe yone le 30 December bwana si Marseille enda hube ngarjuma mbiani Paris ngarjoka na mihadara umuhadara mbiani ngaujoka ava ya hele 30 December ngarjofanya muhadara tsikhaleban dimashinda hivi ngarjoka mnikani muhadara wa Paris enda hube ngarjoma mbiani zanongo pia ne dimash inshallah taala wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.